Sa MCGI Amaya Tanza Cavite. Brad Juanito, kaway-kaway po. Salamat sa Diyos. Welcome to MCGI Amaya. Kaway-kaway po, Brad. Sis, kaway-kaway po. Ito po yung lokal ng Amaya sa Tanza, Cavite. Happy Christian New Year po. Salamat po sa Diyos. Happy Christian New Year, bro. Happy Christian New Year. Salamat po sa Diyos. Sige po. Brad Juanito, Happy Christian New Year. Salamat po sa Diyos.